नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो दर्शक बंधु आपण मानक सहित पीपीएफ बा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट विषय मु गोटे वीडियो शेयर करी जोटा कि पोस्ट ऑफिस रे आपण माने जदि पीपीएफ अकाउंट ओपन करुचंती ताहले आपण मानकु सेथिरे 40 लाख टंका पर्यंत बेनिफिट मिल पारिबो। तो सही वीडियो रे आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला जे जदि आमे पोस्ट ऑफिस रे पीपीएफ अकाउंट ओपन करूना ताहले वर्तमान आपण मानकर एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे पीपीएफ अकाउंट ओपन करि परिबा कि नाही। या सहित से वीडियो रो जाकि मु आपण मानकु कहितली जदि आपण मानकर गुटे छोटो पुओ अछि एवं ता ना रे आपण माने टंका इन्वेस्टमेंट बा टंका रखिया पई चाहुचंती ताहले आपण मानक पई बेस्ट ऑप्शन जोटा कि रहिछि 15 वर्षर पीपीएफ अकाउंट। कारण देखंतु झियो मानक पई जेमिति पोस्ट ऑफिस हो बा बैंक रे आपण मानकर सुकन्या समृद्धि योजनार अकाउंट रही जो थे आपण माने निज झियो नाम 8.2% एनुअल इंटरेस्ट रे टंका रखिले आपण मानकर डिपोजिट रो 3 गुणा रिटर्न पाई थांती। ठीक सही भली जदि आपण मानकर छोट पुओटी अछि एवं वर्तमान ता ना रे आपण माने पीपीएफ अकाउंट ओपन करिया पई चाहुचंती ताले आज रो वीडियो को जमारू स्किप करंतु नाही। कारण जो पीपीएफ अकाउंट आपण मानक पुओर भविष्यत पई इन्वेस्टमेंट रो एक बेस्ट ऑप्शन रहिबो। तेणु पीपीएफ अकाउंट केमिति आपण माने एसबीआई रे ओपन करि पारिबे एवं या पई कोन कोन एलिजिबल क्राइटेरिया रहिछि आसंतु आज रो वीडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। ता पूर्वरु जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंदी वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो देखंतु टंका इन्वेस्टमेंट रो जोटा कि आपण मानकर बहुत सारा ऑप्शन अछि किंतु ता पूर्वरु आपण माने जानिबा दरकार जे कोन ऑप्शन बा कोन स्कीम रे आपण मानकर इन्वेस्टमेंट कले आपण मानकु बेनिफिट मिलिबो। तेणु सबुठारु बेस्ट जदि आमे देखिबा वर्तमान पीपीएफ सेटा आपण मानकर छोट पिलांकठू आरंभ करी आपण माने निज नाम रे मध्ये पीपीएफ अकाउंट ओपन करि पारिबे। कारण देखंतु पीपीएफ अकाउंट रो बहुत सारा बेनिफिट जेमिति कि टैक्स बेनिफिट एवं एथिरे जो आपण मानकु रिटर्न मिलुची एडा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हिसाब रे आपण माने पाई पारिबे। तेणु पीपीएफ रो सबु गाइडलाइन आज आमे जानिबा। ता पूर्वरु मु आपण मानकु कहि रखिबी जदि आपण मानकर पूर्वरु पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस रे अछि ताहले वर्तमान आपण माने एसबीआई रे आउ गुटी अकाउंट पीपीएफ अकाउंट ओपन करि पारिबे नाही। कारण देखंतु पीपीएफ गुटी जगह ही आपण मानकर अकाउंट ओपन होई पारिबो। तेणु जदि आपण माने पोस्ट ऑफिस रे खुलचनी ताहले ताकू कंटिन्यू करंतु बा जदि आपण मानकर पोस्ट ऑफिस रे पीपीएफ खोलिबार सुविधा नाही ताहले आपण माने निज एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे ओपन करि पारिबे। एवं मन रखंतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे अकाउंट खोलिया पई हेले आपण मानकर पूर्वरु एसबीआई रो गुटे अकाउंट थिबा दरकार एवं सही अकाउंट को व्यवहार करी वर्तमान आपण माने पीपीएफ अकाउंट ओपन करि पारिबे। तेणु आसंतु पीपीएफ रे कोन कोन गाइडलाइन रहिछि से विषय रे जानिबा एवं हमरो कैलकुलेशन माध्यम रे जानिबा केते टंका डिपोजिट कले आपण माने 40 लाख टंका एही पीपीएफ अकाउंट रे पाई पारिबे। तो देखंतु पीपीएफ अकाउंट जोटा कि आपण मानकर इन्वेस्टमेंट रो लिमिट आपण मानकु देइछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष रे मिनिमम 500 टंका रु आरंभ करी मैक्सिमम आपण माने 1,50,000 टंका पीपीएफ अकाउंट रे रखि पारिबे। एवं मन रखंतु पीपीएफ अकाउंट आपण माने ओपन कला परे ताहा 15 वर्ष पई आपण मानकु कंटिन्यू करिया पई पड़िबो एवं आपण माने चाहिले याकू आउ 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत मध्य एक्सटेंड करि पारिबे। या सहित देखंतु सेंट्रल गवर्नमेंट रो वर्तमान जो इंटरेस्ट रेट रहिछि पीपीएफ अकाउंट रे आपण मानकर 7.1% एडा आपण माने एसबीआई रे ओपन करंतु बा आपण मानकर पोस्ट ऑफिस रे ओपन करंतु सबु जगह रे आपण मानकु जाकी से 7.1% एनुअल इंटरेस्ट रे जाकी सुध मिलिबो। या सहित देखंतु एथिरे आपण मानकर आउरी मध्ये बहुत सारा फीचर्स रहिछि जेमिति कि आपण माने एथिरे लोन एवं पार्शियल विथड्रॉल जोटा कि करि पारिबे ताहा आपण मानकर अकाउंट ऊपर डिपेंड करे। आपण माने अकाउंट ओपन करिवार किछि वर्ष परे एथिरे आपण मानकर लोन लो मध्ये व्यवस्था रही जहाँ कि आपण माने कम इंटरेस्ट दे लोन मध्ये आपण मानक जमा ऊपर नहीं पारिबे। तापर देखंतु एथिरे आपण मानकर इनकम टैक्स रो बेनिफिट मध्ये रही अर्थात आपण मानक जो सुध मिलिबो तापरे आपण माने एठारे इनकम टैक्स मध्ये रिबेट पाइबे। एवं देखंतु नॉमिनेशन आपण माने वन लो मोर देन वन मेंबर को आपण माने पीपीएफ अकाउंट रे नॉमिनी हिसाब रे रखि पारिबे एवं एही अकाउंट आपण माने गुटिए ब्रांच रु आ गुटिए ब्रांच को मध्ये ट्रांसफर करि पारिबे एवं एही सर्विस मध्ये आपण मानकर जोटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट रे हे पारिबे। जदि आपण माने पोस्ट ऑफिस रे रखिचंती पीपीएफ अकाउंट ताहले चाहिले आपण माने सेटा को बैंक को मध्ये ट्रांसफर करि पारिबे बा बैंक रे जदि आपण मानकर पीपीएफ अकाउंट अछि ताहले मध्ये आपण माने ताकू पोस्ट ऑफिस को ट्रांसफर करि पारिबे। एबे देखंतु एलिजिबल क्राइटेरिया जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थात पीपीएफ अकाउंट को माने ओपन करिवे। देखंतु पीपीएफ अकाउंट पई कोनोसी भी एज लिमिट नाही
ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର SBI ରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଇନର ଥ୍ରୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାଇନର ଥ୍ରୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ତାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ମାଇନର ଥ୍ରୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନରେ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା PPFର ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ PPFରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳେ, ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପାଇବେ, ତା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏଠି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 1.5 ଲାକ୍ଷ ଯଦି PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରଖିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଳିବ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଯାଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟର ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ହୁଏ। ଏବଂ କେତେବେଳେ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେବ ନା ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି 5th ଡେ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ତାରିଖ ଆଉ ଏବଂ ମାସର ଶେଷ ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ 5ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଗଲା PPF ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ, କେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PPFରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି PPFର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାଫ୍ ଇୟରଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ କି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା କେବଳ କାଲକୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଥଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଥଲି ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12,500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ 500 ଟଙ୍କାର ହିସାବ କରିବା ଯେ ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ PPFରେ 500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 7.1 ରହିଛି ଏବଂ ଟର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର 15 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେହି 90,000 ଟଙ୍କା। 90,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 67,784 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ 1,57,784 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ମନ୍ଥଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ 1,500 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି 1,000 ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ, 1,000 କରିଦେଇ ଆମେ ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ 1,000 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 15 ବର୍ଷରେ 1,80,000 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 1,35,568 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଯାଇକି କେବଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି ନା 12,500 ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି PPFରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 12,500 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି 22,50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 16,94,519 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଭ୍ୟାଲୁ 39,44,519 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଏଠି 39,45,000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ PPFରେ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଲକୁଲେଟର। ଏଠି ମନ୍ଥଲି ହିସାବରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେହିଭଳି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଏହି PPF ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ SBIରେ ଏହି PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ SBIରେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ PPFର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଯଦି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ରେ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।